So double sa participants. So inanay ilang service. Bro, maybe we can start the introduction of BCBP. The orientation. So, okay, so muna akong goal sa BCBP to invite businessmen and professionals to a new way of life. Give a brief and clear explanation of the Christian message. So inspire openness to the Lord and participation in the BCBP. So, a brief information about BCBP. It's a non-profit stock corporation registered with SIC. Basig moingon mo nga namin kita aniha, wajud. Puro lagi niya mo service to the Lord, no? So, it's a Catholic organization recognized by Archdiocese of Manila, but open to all Christian denominations. So, if you note na natin mga kauban na dili Christian, no? Dili siya kanang kuwan. Roman Catholic. So, magsagol-sagol, no? But ang only requirements is they should believe Jesus Christ, no? Okay. At tumata magsugod, so dili din siya makasulod o they will not believe Jesus Christ, no? So, our mission is only to evangelize the business sector. So, onang businessmen and professionals. Kato sa uban nga kuan, katong sa CFC, they are different, okay? They can accept everybody. Sa ato, should be some professionals and a businessman. Para ang evangelization is from the top kato sa boss. Nga naman, umingon ninyong boss, oy, appeal ka na, balibad mo. So, di mo ka balibad. So sunod mo. Then, later on, you will realize na ang nindot di papil sa mga ni boss. So, later you will thank na maayo din na appeal mo dire, no? Today, the Brotherhood of Christian Businessmen Professionals, BCBP, started in July 1980. No? Kung makikita mo ng BNS, isa ato sa mga tindahan na may makita, be honest, even if others are not, even if others will not, and even if others cannot. So yun rin na siya basahon, pero lisod, buhaton, no? Because a small sample of this honesty lisod na. Actually, I was working in Manila before for 13 years, no? Wala dyan ko nadakpi o traffic. Ano? I'm a little bit dishonest kaya ako mga sangitan o kanang sa military. Okay. Kuan mo sa ko, reserve. Nag-upgrade ako sa kuan window. Ay sir, salot dito ko. Hindi na ako musulti. But sa form of dishonesty, kay dili mo ko na ako'y traffic violation. Dili ko gid ako. Since I joined BCBP, akong gihatag dito akong lisensya, nag-lip turn ko. Ang pangutanan niya sa ko, sir, kauban mo itong namatyan? Sabi ko nga, simple na kayo, yes or no raw. May ko, yes, libre ko, kaya namin namatyan ka ng kuyo. Ako ginan, no. Isiway na lang ko. Ikatawa si Mrs. kay, for 13 years, mapagay ito yung pagkasuway na kong ginako. No? Because of this, because of our slogan. So I think you will start also adhering this slogan from now on. And today, BCBP has over 120 chapters. It's more than 120 chapters and 50 outreaches. So ang Talisay is one of that chapters. And next, by this year, nanay plano national na we will be split into two. So nanay Talisay North and nanay Talisay South. Now, some of these pieces, mga naong nabalhin sa PICAS. So maybe ang mga graduates, I don't know kung kuyo ba mo sa amua. Kaya kami may nagdala ninyo. Huwag asa may padulong, no? So, or they will also be split. So naatay mga daghan nga dili lang sa Pilipinas, na Asia Pacific, North America, pero giingon ni
brother GR nga nasa North Korea, wako dito eh. No? Dito pwede dito. Silong na dito sa North Korea. So, what participant can speak in BCLP? So, next bro. Therefore, faith. So, renewed relationship with Christ and openness to the Holy Spirit. Practical application and commitment to mission. Actually, katong pag-join na mo sa BCBP, was ko feeling na ito, nag-join ko. But because I was asked by my friend not to join, pero wala yun, as in wala pa, no? But after series of talks, dito na mo na-realize na nindot tayo ng BCBP. No? So, kakaroon, just give us time. No? So, what is expected from the participants? The roles, commitment, it should be open to learn and renewal. And of course, active participation. So, also active participation. Unya, naamoy mga kanya-kanya nga sharing, no? Kung maulo mo share, so your DGL, your discussion group leader, and your assistant group leader will guide you how to do it. So ayaw mo kaulaw, ayaw mo kahadlo kay kanang inyong i-share, dili na maabot kay walay marites nga rin, no? So, ang nalagyan na sa inyong grupo. Ang purpose ana is kung sa inyong experience based sa atong talk, no? Sa atong talk rin sa mga speakers nato. So, mao na itong kuwan. So, you should have a personal commitment. Katong gingon ako na inanglan nga committed ta. Kay mayon ka nga pareha ni Mrs. sa una. Akong kuanon nga invite sa BCPB. So nga kas man oras may paglaba ko ano eh. So inana atong actually tinuod na siya, but later on masuko na maliit me, no? Masuko na ginahanglan mo ato kay we need to serve the Lord, no? So community spirit. So mao nang murag nindot ang BCBP kay ngano naatay every week na breakfast fellowship. So kung nakaibalo mo sa nanong kinahanglan ng breakfast fellowship, ang uban wala sila inana, no? Wala sila ang CFC, wala sila inana ng breakfast fellowship. Pero unsay nanong kinahanglan man, and why we need to attend, no? Every day. If you remember nga natay upat ka gospel sa Old Testament, di ba? Mark, Matthew, Luke, and John. So Old Testament to. Pero kining atong gibuhat diri na mag-share ta is kung si Father Nars pa, yung siya na is big gospel. Ay this is the experience of each nga giun sa pag-touch sa Ginoo sa namatay. Okay. So giun sa pag-touch. So this is very special. So experience na to is for the resurrected Christ. Agad mga gospel sa unang gibuhat is during the Old Testament, no? Okay. So what we need from the participants? So attain all talks. Naigibutang diha kung pwede, bro, next, kung pwede ra usa ko naka-absent. Pero dili na siya nag-garantino. Pwede mo itong absent, no? Pero dili kay mingon nga ma-absent ka, you will escape from the session because ang kanang DGL ninyo or EDGL, kuliton mo na nga mao ni inyo hang na-miss nga kanang talk. So padalhan mo video, then mag one-on-one mo. So cast gino mo bayad sa kape. So mas mahal pang atin mo sa bado. Kaya mag-istorya man mo, kaya ron dili man pwede makulang ang inyong nahibalaan, no? So follow time schedule. Okay, karon medyo late na nag-start. It is because dili nato sayop kay tungod sa traffic. But again, considering the traffic in Cebu is now getting worse, so siguro sayo na lang ta. Actually ganiha nagtuo ko okay na jud kayo kay gikan ko sa Talisay
alas 11. Before, quarter to 11, niabot ko diri alas 12 media. No? Kaya bisag asa ko maagi, murag na traffic, murag iharangan jud ko sa demonyo nga dili maabot. Pero dili ta kasugod og silpi. So inana ang atong inala ang pool sa the other side, no? So kita po we can experience that sa atong balay, no? Usahay si Paco magsakit atong anak or naay mga importanteng butang nga dili ka makaatay, no? Nay anak, but we live up to the Lord, dili na may tabo. Ipinot ang katong intercessory nato diri nga daghan kay ko sila. Wala to'y buhaton kundi mag-ampo to sila. The entire season kung kanus at mahuman diri, ma-offer sila mahuman. So if you have some of your petitions, ihatag na nila dito na sila mo ampok na to, no? So everybody here na muhatag po dito sa ila. So, take note sa katong mga kuha na to, mga actively join group discussions, katong gingon ako ganihan na you will given time to share, to give insights kung say nasabtan ninyo sa talk. Pero you cannot raise your hand to question the speaker, ha? So if you have some questions ato sa inyong discussion group leader, because you can extend the discussion even after talk, no? Bisa na pwede na lang ninyong himuon nga magsige mo tabi ini kahuman after kuan. Hantod na mahuman atong kuan, atong course, no? So take notes kung nato yung mga wala masabti na kinahanglan nimo clarification, you can discuss with the group leader, no? O dili masabtan sa atong group leader, iilang ang pare sa ako sa course director, dili na ako kaya adto tani sa chapter head na to, no? So inana na siya, na mga clarifications. So nabay mo, ugnay mo sigarilyo diri dili na pwede diri, no? No smoking, no drinking. But since na atong time is little bit short, so we can do the eating snacks, working ta. Dili ta mo break. We have some a short break for toilet, no? Okay. So the success of BCLP depends on your cooperation and opinions, no? Actually, before pag-join mo sa BCLP, because I'm a seaman, para kamo makakalipalunan mo. Because when we go through, mabot na ta sa baptism of the Holy Spirit, we need to have a confession. Ako being seaman, dugay na ko nga seaman, 35 years, wadyo ko kakumpisan. No? It's really 35 years. Wadyo ko kumpisan, pagsuod na kong BCBP, namis father, kada buwan na may magsiging session. No? So, definitely there is some sort of transformation. So, do not prejudge the program. Just give time. Pareha sa ako kanina, kami upat nakatok, mura magwa pa mo sink in sa buwan ko what is really you want. As ako pang pangutana nga yung Lord, mao ba ni siya ang community gihatag mo na ako? Is this the reason why nagibuhit ko nimo sa akong sakit to join BCBP? So daghang ko nga pangutana. So until the very moment the baptism of the Holy Spirit. So from that moment, I swear I will serve you in any means. Mo na nga after ato na sa kung saan nalay papilon ka apil, no? Okay. So decide kay naman tayo mga talk na siya one-on-one. If after 4 talks siguro na one-on-one, if you really want to continue the program or not. So kung tanong mo nga kung sa'yo problema, as I said na usahay natin problema sa itong balay na walang bantay na can be arranged, can be settled, no? Ang importante lang, your heart is ready for change and ready to serve the Lord. So maorgi lang siya. Other than that, time, wala tayong problema. Natay mga kauban diri, kauban na ito, nasa barko, kapitan, pareha ni Sis, iyahang bana nasa barko. And we're doing the line. So naapoy naka-in-charge nito sa ilang they will discuss. So para pag-uli nila, then they will do the baptism of the Holy Spirit. Special nila.
So, trust Jesus has a plan for you. You will realize one, no? So, just give time. Ay kayo nga, kulang sa oras. Just give time and you will realize that God has really want you to be here. Okay. So, nag-ila-ila na ba mo? I think you need at least 2 minutes is introduce yourself among your kanang kauban ninyo kay muna na inyong kauban, no? Muna na inyong kauban. So, introduce mo so that your DGL and EDGL will know you. So, naaman na yung isulat ninyo everything na nakasulat sa inyong telephone number. Para kung you have some concerns, you can contact your DGL, no? Kung dili pa mo mawala mo, you can go during doon sa inyong envelope nanay nakabutang niya welcome letter. Tapos ang welcome letter niya naana dihay mga names nga names nga pwede ninyong kontakon just in case you have some concerns in this area, no? Okay. So I give you 2 minutes each introduce, then we can start the introduction of our first speaker. Okay, please go ahead. Give it 10 minutes.